मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। नींद क्या है? मौत की बहन। कुरान कहता है अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा, अल्लाह रूह को कब्ज कर लेता है जब तुम मरते हो। वल्लती लम तमुत हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और जिनकी मौत का वक्त नहीं आया तो नींद के वक्त अल्लाह रूह को कब्ज कर लेता है। फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, जिसकी मौत का फैसला हो गया उसकी रूह को रोक लेता है अपने पास। वो युरसिलुल उखरा, और जिसने सुबह उठना है 11-12 बजे आजकल के हिसाब से, तो 12:45 बजे उसकी रूह, कराची वालों की रूह वापस उनकी बॉडी में। भाई 12:45 बजे कराची में नाश्ता होता है ना सुबह सुबह, तो 12:45 बजे सुबह सुबह उनकी रूह वापस उनकी बॉडी में, बोलो ना, आ जाती है। जैसे कि अभी आप लोग 5 मिनट पहले, नहीं आप लोग के अलावा की बात कर रहा हूं यार। तो अब देखो, रूह का बॉडी से जो रिश्ता है नींद में कमजोर होता है, और मौत की हालत में और ज्यादा। अबे अब मुझे तो लग रहा है आप लोग जागते में भी कमजोर होता है, जागते में तो बड़ा ताकतवर होता है ना भाई। नींद की हालत में जो रूह है उसका बॉडी से रिश्ता कमजोर होता है, खत्म नहीं होता। तभी थोड़ा थोड़ा एक आंख से देख भी रहा होता है बाज़ दफा सोता हुआ आदमी ना। सोते हुए पे भरोसा नहीं किया करो, याद रखो, हकीकत बाज़ दफा सुन रहे होते हैं, बाज़ दफा ऐसी कंडीशन में होते हैं कि आधे ख्वाब में आधे दुनिया में। एक कान से, एक आंख से इधर देख रहा है, एक आंख से ख्वाब देख रहा है। वो नींद और जागने की ना दरमियानी कंडीशन में होते हैं। एक कान जाग रहा है, एक कान सो रहा है। सोते हुए बाज़ दफा घुन्ने भी होते हैं, बने हुए होते हैं कि हम सो रहे हैं। तो खैर, तो रिश्ता क्या हो जाता है? कमजोर। और मौत की हालत में रूह का जिस्म से रिश्ता बहुत कमजोर हो जाता है, खत्म नहीं होता, याद रखो, खत्म नहीं होता, बहुत ज्यादा कमजोर। खत्म इसलिए नहीं होता कि रूह का जिस्म से कुछ ना कुछ रिश्ता कायम रहता है, जिसकी वजह से कब्र में मुर्दे को सवाब भी मिलता है और अजाब भी होता है। फिर शुहदा का रिश्ता और कवी होता है, और अंबिया का रिश्ता और ज्यादा ताकतवर होता है। इसी वजह से अंबिया को जिंदा कहा जाता है। दुनिया के लिहाज से तो वो चले गए, लेकिन बरज़ख में इतनी ताकतवर हयात मिलती है कि उनको क्या कहा जाता है? इस बेस पे जिंदा कहा जाता है उनको। तो अब मुझे एक बात बताओ कि सोता हुआ आदमी, क्या उसके चेहरे पे नूर होता है? खुशनुमा लगता है उसका चेहरा? आप कितने ही नेक हो, गुस्ल करके क्रीम लगा के सो जाओ, कोई आपकी जियारत के लिए आए, बल्कि मिसाल वही दूंगा ना जो, यानी जियारत का मकसद ही आपका चेहरा देखना हो कि देखने में कैसे लगते हैं। जैसे रिश्ते वाले आते हैं, जब लड़की वाले आते हैं तो अखलाक तो फोन पे पता चल गए होते हैं उनको, ठीक है ना, बात करने की कितनी तमीज है, महल्ले वाले, शक्ल नहीं देखी होती उन्होंने। तो वो जब आपको देखने के लिए आए और आपकी पसंद का रिश्ता हो, तो क्या आप ये चाहोगे कि जब मैं सो रहा हूं तो लड़की वालों को मुझे दिखा देना, उनसे कहना ये हैं, सो रहे हैं, आंखें बंद हैं तो चलो खोल के दिखा देते हैं, यूं कर लें। बाज आंखें खोल के भी सोते हैं। कभी चाहोगे? आपको पता है कि जब मैं सो रहा हूंगा तो मेरे चेहरे पे वो रौनक नहीं होगी, मैं अच्छा नहीं लगूंगा। इसी तरह आप कहीं लड़की देखने के लिए जाते हो, लड़की वालों को पता चल गया हमारी पसंद का मुतवक्के दामाद आ रहा है, मुतवक्के दामाद हमारी पसंद का आ रहा है, तो वो क्या करेंगे? कभी ये चाहेंगे कि हमारी बेटी सो रही हो, मुंह सीधा करके ना, चलो बिल्कुल ऐसे, या कुर्सी पे बैठी हुई सो रही है, ताकि चेहरा बिल्कुल नजर आए, और मुतवक्के दामाद उसको इस कंडीशन में देख के चला जाए। उनको पता है इस कंडीशन में देखेगा तो पसंद, बोलो ना यार। अब आप कहें जी नहीं,
ہماری بیٹی چونکہ تہجد گزار ہے، بہت نیک ہے، اس کے چہرے پہ ویسے ہی اتنا نور ہے کہ سوتے ہوئے بھی وہ کسی کو بری نہیں لگے گی. یہ لاجک چلے گی؟ لڑکے والے کہیں گے جگاؤ بھائی، جگاؤ اس کو. یہ لاجک نہیں چلے گی کہ بہت نیک ہے لہذا سونے کے بعد بھی اس کے چہرے کا نور ختم نہیں ہوتا. بھائی سوئیں گے تو باڈی میں تغیر آئے گا، کیونکہ اس زندگی سے رشتہ کم ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے اس زندگی سے رشتہ. روح کا جسم سے تعلق کمزور. جتنی روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے جسم اتنا ہی اچھلتا کودتا ہے، اور اس کے چہرے پہ کیا ہوتی ہے؟ رونق. اب میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھو جب بھی کسی کو دیکھنا ہو، بلکہ مولوی صاحب کو بھی دیکھنے آ رہے ہوگے نا ویسے ہی ملاقات کے لیے، تو مولانا صاحب بھی کہیں گے یار سوتے ہوئے نہ دکھاؤ. تبھی جو سلیم الطبع لوگ ہیں وہ سوتے ہوئے اپنے چہرے پہ چادر ڈال لیتے ہیں تاکہ ہمارے چہرے پہ کسی کی نظر نہ پڑے، کیونکہ سوتے ہوئے پتہ نہیں کیا حال ہو، منہ کس ڈیزائن کا بنا ہوا ہو، کیا خواب دیکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. اب جب آپ کوئی آپ سے ملنے آیا، آپ سو رہے ہیں، تو آپ بیگم سے کہتے ہیں کہ مجھے اٹھا دینا، یہی کہتے ہیں نا. جب آپ اٹھتے ہیں تو روح کا جسم سے تعلق دوبارہ بحال ہونا شروع، تو چہرے پہ تھوڑی تھوڑی رونق، ابھی پوری نہیں، لیکن آپ اس کنڈیشن میں بھی نہیں ملتے، بلکہ آپ پانی سے منہ کو بولو دھوتے ہو تاکہ وہ جو چہرے پہ ایک عجیب سی نحوست ٹائپ کی چیز آئی ہوئی تھی، وہ ٹائپ کی چیز کیا ہو جائے؟ بالکل ختم ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی پوری طرح چہرے پہ رونق نہیں آتی، بلکہ اس کے بعد آپ کوشش کرتے ہو کچھ کھا لو، ناشتہ واشتہ کرو گے تو پھر چہرہ کیا ہو جائے گا؟ صبح نہار منہ چہرے پہ وہ رونق نہیں ہوتی. جب ناشتہ کرتے ہو اس کے بعد آدمی کیا ہوتا ہے؟ جو بلڈ کا سرکولیشن ہے نا ہمارا فٹ فاٹ ہو جاتا ہے اور چہرہ بارونق ہو جاتا ہے. رمضان میں دیکھو صبح کیسے عجیب عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں لوگ. صبح جب آپ 9-10 بجے آفس جاتے ہیں، سب کے جس کو بھی دیکھو گے دل کرے گا ایک رکھ کے اس کے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس کا دل چاہے گا آپ کے ایک رکھ کے تھپڑ لگائے، آپ کا دل چاہے گا اس کے لگاؤ. کھایا نہیں ہوتا نا، تو وہ یعنی جو ایک چستی ہے جسم میں وہ پوری طرح پیدا نہیں ہوئی ہوتی. یا تو ایکسرسائز کر لے انسان نا تو دوران خون صحیح ہو جائے. تو اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد جا کے چہرہ اس قابل ہوتا ہے کہ کسی کو دکھایا جائے. اب آپ کہتے ہیں ہاں یہ اوریجنل کنڈیشن میں حضرت جی کو دیکھ کے آیا ہوں. اس لیے میں یہ سیلفیوں سے بڑا بیزار ہوں. جہاں جاؤ سیلفی. بھائی آدمی کس کنڈیشن میں بیٹھا ہے یار؟ ہر وقت لوگوں کو فکر ہوتی ہے بس سیلفی. یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے، یاد رکھو سیلفیوں کی. آپ نفسیاتی ڈاکٹر سے پوچھیں، بعض لوگ جو ہر وقت اپنی سیلفیاں لیتے رہتے ہیں نا، یہ دماغ میں کیا ہے؟ ٹیوننگ کی ضرورت ہے. کبھی کبھار چلتا ہے، ہر وقت بس یہ اپنا یہ والا اسٹائل فیس بک پہ ڈالی ہوئی ہیں لوگوں نے. تو یہ انسان کے باولے ہونے کی، ایک ہوتا ہے پاگل اور ایک ہوتا ہے باولا. پاگل پھر بھی غنیمت ہے، لیکن باولا جو ہے نا یہ پاگل سے اوپر کی چیز ہے. تو یہ نا ان چیزوں میں نہ پڑیں زیادہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی نیند جو کم درجے کی موت ہے اس میں آپ نہیں چاہتے کہ لوگ مجھے دیکھیں، تو جب حقیقی موت واقع ہوگی، جب روح کا جسم سے رشتہ بہت کمزور، تقریباً ختم ہو جائے گا روح کا جسم سے رشتہ، تو پھر چاہو گے کہ کوئی آپ کی شکل کو دیکھے؟ ہے بھائی. لیکن زندگی میں اتنے شوق سے زیارت نہیں کی جاتی جتنی مرنے کے بات کی جاتی. اب تو مردوں کی باقاعدہ تصویریں لی جا رہی ہیں، ان کو فیس بک پہ ڈالا جا رہا ہے، ناک میں روئی ٹھوسی ہوئی ہے، کانوں میں روئی، اور حضرت جی کی تصویریں فیس بک پہ شائع ہو رہی ہیں. یہ میت کی اکرام کر رہے ہو یا میت کی توہین کر رہے ہو؟ اس لیے جب بھی موت واقع ہو میت کے چہرے کو فوراً چھپا دو. بس بہت قریبی رشتہ دار، بیٹا ہے، باپ ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں. ان کے علاوہ کسی کو چہرہ دیکھنے کی اجازت بولو بھائی مت دو. لوگ کہتے ہیں میت کو چوک میں لا کے رکھو ہم دیکھیں گے، نہیں دیکھو آپ. میں بعض دفعہ کہہ دیتا ہوں نا کہ میت کو بھائی نہیں دکھاؤ، تو لوگ کہتے ہیں لوگ سمجھیں گے ان کا چہرہ بگڑ گیا، کوئی گناہ کیا. میں نے کہا سمجھنے دو،
جس کے پاس جا رہے ہیں نا وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ اچھا ہے یا برا ہے. لوگوں کے تبصرے میں لوگوں کو خوش کرنے کی پرواہ مت کرو. تو بھائی اس کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ البتہ بعض دفعہ کرامت ہو جاتی ہے کسی اللہ والے کے ساتھ کہ اللہ اس کی باڈی کو خراب ہونے نہیں دیتے. جیسے شہداء کے ساتھ بہت ہوتا ہے ایسے. ہم نے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, 6 مہینے پرانے شہید ہیں مگر جسم میں کوئی تغیر نہیں آیا. بس یہ جب کرامت ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اصول یہی ہے کہ شہید ہوگا یا کوئی طبعی موت مرے گا, اس کا جسم فوراً خراب ہونا شروع ہو جائے گا, اور یہ خراب ہونا اس کی ہرگز علامت نہیں ہے کہ اس کے اعمال خراب ہیں.